Good day, everyone. My name is Christian B. Sombrero. We are the last group to report about this lesson, and it is Art in Asia, the last lesson for this subject, the art appreciation. So, without further ado, let's start the discussion. So, art in Asia, we need to first define, no, identify our objectives of this lesson. So first is to identify key influences to Chinese art because there will be topic about the Chinese art way back then. Then second is to identify key characteristics of Japanese art. Then compare and contrast the Chinese and Japanese artworks. Trace the development of Philippine art. The fifth, discuss the concept of okir. What is the meaning of okir? And last is explain how art can be a key element in the formation of a society's culture. So, introduction. So, when ancient civilization in Asia flourished, trade became a very important activity. Trading relationships among Asian countries started the sharing of cultures and the belief systems. So, way back then di ay is kabalo man gyud ta nga si ang isa ka value sa una is not about currency, about money. It is also sa una ang katong pag-trade, di ba? Trade such as mga food like kanding, mga animals, or anything that is valuable to the person. So ang trade sa una, it including the relationship among Asian. So kay naman tayo relationship di ay trading ta sa mga laing foreign, there is uh, adaptation of sharing cultures and belief systems. So kay naaman tayo mga partner na sa una na yung mga partner, so appeal din nila, adapt din nila ang ilang kultura sa ilang partner o ang ilang pagtuo. Then sa ano pod, there is sa China, most of their cultural religious beliefs and practices are represented through different artworks. So lahi pod ang sa China, artwork nila ang ilahang pagpakita sa ilahang cultural o ang ilang religious beliefs through artworks di ay. So na mga madiscuss na nato sa mga akong mga members. So in Japan pod, Japan was initially influenced by China in terms of art. So ang China di ay kaning China ang Japan na impluwensyahan sa China sa mga art. So na bali natsadahan pod ang Japan nga i represent nila ang ilahang cultural o religious beliefs through artworks, ila pong giawat. But eventually ni kuan naman pod, nag-open pod sila not in the artwork from the China but also from the artwork of Western ideas. So both Chinese and Japanese artworks are concrete manifestation of their cultural identity as a people. So dunay lang ginatuuhan kinahanglan para sa ilaha, it is an identity as a people. Kung mag-show sila og artwork that will represent or has a meaning about their cultural and religious beliefs. So in Philippine art, nasa teto Philippine art was a product of several periods in history, spanning from the pre-colonial period to the contemporary times. Philippines has served various uses from everyday living to expressions of belief systems and advocates. Sa una pag ay pre-colonial period, meaning kaning it is so ibig sabihin wala pa ta na colonize ani nga mga panahon na. Naana daw mga artwork. Wala pa ta na colonize sa mga Spanish, there exist na ang artwork nato. And that is sa mga kanang mga sinaunang Filipino people. Like na mga ethnic groups kana sila.
mga specific ethnic groups such as mga Tausug, Maranao, o dili na napay uban nga mga tribes ana sa different parts of the Philippines. So until now, naagi hapon, the contemporary times, that is until now to the present times. So naagi po tayo mga artwork na ginahimo para mag-express for our express atohang mga ginatuuhan o sa mga advocates. Dire. So next topic will be discussed by Mr. Mosquida, and it will tackle about the Chinese art. So, good evening, sir. I'm Belgian P. Mosquida from Breeze Cream 2A. My topic is all about Chinese art. So, China is at the forefront of economic development, and history shows that China has been at the leading edge of development, especially in terms of cultural development. So, ang China daw ang pinakauna na gamit og advanced nga mga technology. Then, they have 4 factors. Ano ang China ang pinakauna sa economic development. Ug ang China pod is belong sila sa most development country. So the first factors is population powerhouse in China, which is they have 1.4 billion people, huge workforce and market. And the second factor is government support. So China, they have strategic policies and investments in infrastructure, technology, and innovation. And the third factor is manufacturing hub. China world's factory status with efficient production and export networks. And the last is China technology advancement, investing heavily in AI or artificial intelligence, 5G, and other cutting edge industries. The Chinese, during the Zhou dynasty, was under a feudal kind of system. It was a parallel period with that of Greece's Golden Age, a period when culture, particularly art, has flourished tremendously. Mauni siya nga sistema na ang hari maghatag og yuta sa mga maharlika baylo ang ilang loyalty para sa hari. Pero mag-anam-anam pagkahinay ang para sa hari nga makahantong sa pagkabulag-bulag sa Eastern Zoo. Then, ang Greece Golden Age period, mauni siya ang period nga ang culture and particularly art is nilambo siya pag-ayo ang nga panahon ug karon nga panahon. During this period, metalworks befitting the royal family were produced in abundance. Jade was also a popular choice of material for artworks. So, ang kanisang metal is muna siyang usa ka artwork nga sa king and queen maka-commission sila, then maka-produce og abundance sa ilaha. Then ang jade is muna siyang material nga ginagamit para sa pagbuhat sa mga kwintas, jewelry, or sculpture. Confucianism was the dominant way of life subscribed to by the general public. Those who subscribed to principle espoused by Confucius believed that in order for society to work, one must learn how to sympathize to others. So, ang example sa Confucianism is ikaw ang anak is need nimo magsunod sa imong mama ug papa kung unsa isugo nila sa imo, then imo pud silang respetuhon. So si Confucius nagtuo siya nga in order for society to work is kinahanglan daw nga kita mga tao is kabalo ta magrespeto sa ubang tao. Good day, sir. My name is Erwin Ramoso. Today, I talk about some of the common overarching themes of Chinese artworks include everyday activities, war and violence, death and nature. It can also be noted that Chinese artworks are infused with a lot of symbolisms. Chinese artworks often focus on everyday life, war and conflict, death and nature. Their art also uses a lot of symbols to show deeper meanings. Chinese believe that man is an integral part of nature, ensuring that there is a certain balance in it. But part of their culture is emphasizing a form of social life,
giving importance to communities and interactions among people. I believe that people are an important part of nature and that everything should stay balanced. Their culture also values community and social relationships, highlighting the importance of interacting with others. Porcelain. Porcelain is one of the commonly used items to make decorative ornaments such as vases and jars. One well-known materials in their art is porcelain, which is commonly used to make decorative. Paintings. Paintings usually depicted magical places and realms that were born out of sheer imagination while still infusing the Chinese characters that define their culture. Most painting were done in monumental styles wherein rocks and mountains serves as a barrier that made the viewer distracted initially from the main subject of the work. Chinese paintings often showed magical, imaginary places while still reflecting the culture and character of China. Many artworks use a monumental style, meaning large mountains and rocks were painted in a way that first caught the viewer's eye before leading them the main subject of the artwork. Good evening, sir. Good evening, classmates. I am the next reporter of Art in Asia, and now we're going to talk about the Japanese art. The passage explains how Japanese art has changed throughout the history. Japan was once isolated, but later on, it opened itself to Western influence. Because of this, Japanese art today is a mix of traditional styles and modern Western ideas. Artists uses local materials and themes while also adopting Western techniques. One example of ancient Japanese art is Haniwa. Haniwa is one of the ceramic products created by the Japanese is called Haniwa. These are ceramic figures that are made up of clay. They are placed beside burial pots for reasons that are unknown. So Haniwa is usa na siya nga gihimo sa karaan nga ceramic or a clay figure dito sa Japan. Gihimo daw ni siya tungod kay ibutang na niya sa kilid or sa daplin sa mga lubganan sa mga patay. Walay nakaingon kung unsa daw ang reason dani nganong gihimo ni o nganong ginabutang ni siya sa daplin or sa kilid sa lubganan. So ang kani ang Haniwa nagtabang na siya it is a one of the karaan nga mga butang dito sa Japan. Ang kanang Haniwa is murag usa na siya sa part sa culture sa Japan. The native religion of Japanese is Shintoism. Although this religion subscribes to beliefs such as being one with nature and embracing the notions of the existence of many gods, it did not use art to communicate its beliefs. Buddhism became an integral part of Japanese culture. Artworks such as images and sculptures of Buddha were produced. Buddhist temples also become staples in key places. Okiuwi is usa siya ka klase nga Japanese art nga nagapakita sa matag adlaw nato nga panginabuhi. Kasagara is mga babae, sa mga artista o sa mga tao nga katanaw sa natural nga butang. Kini nga art daw is ginahimo ni siya sa pinaagi sa woodblock painting. Ang yang itsura is giokit sa kahoy, dayon giinta or gitinda-tintaan or giprintahan sa papel. Ang kaning is nisikat daw niya siya sa panahon sa Edo period sa 16th and 18th og daghan sa mga daghan daw kayo sa mga kaila sa artist sama ni Kitagawa, Otamaru, Hiroshige o Sharaku nagbuhat daw sila danhi. Ang ukiyo-e is dili lang daw siya sa Japan. Nagahatag daw siya sa impluwensya sa Western artists sama nila Vincent van Gogh o ni
Edward Monet. So that is the OQE. Example is would be the woodcuts of Hiroshige and Sharaku, who had a lasting impact on Western artists like Vincent van Gogh and Edward Manet. As you can see, makita ninyo sa picture, muna ang mga artworks nga lang nahimo, ni Otagawa Hiroshige and Tushusai Sharaku. Okay, so good day everyone. My name is Jan Bernados. So for the continuation of the report, today I will discuss to you all about the Philippine art. So before the colonizers came to the Philippines, ethnic minorities have used art not only for the daily activities but also for the religious rituals and practices. So this includes four practices. The first is pottery, second is weaving, third is carving, and the last is use of the metalwork and jewelries. So first I will discuss to you the pottery. So pottery is said of the earliest art forms used by the early Filipino people. So one of the most prominent artifacts related to pottery is the Manunggol jar found in Palawan. So this jar is a representation of the early Filipino religious belief and practices. So it serves as a burial jar, so which depicts two men rowing in a boat. So ang pottery is, just like I said, the best example dani is ang kanaang burial jar. So ang kaniyang burial jar is back in early Filipino civilization. So mo ni silang ginagamit nga kanang pag namatay ang usa ka tawo is ilang sunugot is ang apodan na is ilang tawag to sa jar. Then mo ni siya natawag nga burial jar. So in back in burial jar nga ilang ginatawag is now is gina-use na nato sila as mga kanang mga karaan na mga butang bitaw kanang sitaw kanang mga koleksyon niya. Nay tawag na nalimot ko. Kanapod yes ginagamit pud labot ngan sa mga tubig, mga related at passport. This reflects the belief in afterlife, the crossing of the body of water in a transition from life here on earth unto the next. So ang gani pong burial jar is dili lang ni siya nagrepresent as an artifact. Nagrepresent po ni sa ilaha sa back in early civilization as afterlife nila. Nga pag mamatay ang sa katao, pag ilang sulugo na kabo, ibutan sa burial jar is kanang kumbaga nagtuo sila sa kanang reincarnation. Kay pag namatay ang sa katao is pag ilang ibutang, so gato sila nga mabuhi pag unto the next mga ingana afterlife. So eventually pottery produce items that are of practical value for the early Filipinos, such as pots for cooking and large vases for storing. So just like I said earlier nga, ang mga kaning jar is dili lang siya ginagamit as burial jar but ginagamit na siya as mga imbakan sa mga rice, mga kanang mga dugay nga tubig, rice, mga ingana nga akong ginabutang. So look, discussing forward, so next to discuss is weaving. So weaving was also one of the earliest form of art expressions in the Philippines. So one of the most popular artisan of weaving is the people from the Cordilleras. So they are known for their colorful woven clothes, which also have both religious and practical values. So ang kani siya weaving is mura gyapon ni siya og kaning kuan ay mao ni siya ang kumbaga sa ato pa mga cortina or sa mga indigenous people dili lang siya ginagamit as cortina but ginagamit po ni siya as sanina kanang mga kuan. Dili po ni siya basta-basta nga sanina or cortina kay ang kaning weaving is nani siya ay pattern which reflects or depicts the religious and belief and practices kay kanang gina-pattern ni siya as kaysa for example of this is ay fugaw na sila ay kanang pattern nga ilaha lang
indigenous people ang ilahalang religious na maka dana nga weaving. So the next is Tiboli people from Mindanao are also known for their woven abaka clothes called tinalak. So they use these particular ornaments which also represent their belief through symbols. So ang kanipong tinalak or kaning ginabuhat sa mga Tiboli people is ginayos ni siya as cloth Japon. Same sa katong ang waving is ginagamit ni punto as kana ang woven dreams or kana ang pag magsuot sila dito is gatuo sila nga ang ilang dreams is matinod. Then dani pud sa tinalak is same gyapon sila nga pag masuot gyapon sila na ilang ginabuhat na values is they muto sila nga mo matinod ilahang mga dreams. Then sa tinalak pod is ganing ginabuhat ay kani ang na-use ni siya nabuhat ni siya through abaka or kana ang mga punuan sa saging mga ingana abaka use gyud ni siya. So both tinalak or mga ginabuhat sa mga Tiboli people or weaving is same lang sila but different belief or religious kay ang sa tinalak is mao ni sila ang dani sila sa represent silang belief through symbols or pattern. Then sa tinalak pod is gato sila sa through ilahang mga symbols gyapon but ang katuang symbols is nagrepresent to sa silang practical values. So that's for my topic. So, hello. Welcome back, guys. So, our next topic will be the wood carving. So, wood carvings from Palawan. Wood carvings from Palawan also depict animals like birds, which are representations of their religious beliefs that the birds serve as the messengers of the people to the people to the heavens and vice versa. So sa ilaha day sa Palawan, ang ilahang work of art magrepresent sa ilahang cultural and beliefs is through wood carving, no? Sa ilaha kay nay birds. So birds represent as the messengers to the people, no? Kay there is a time that birds is serve as a sign if there is a disaster or there is a kaning kung disaster man gani is magtipok-tipok ang mga kaning mga langgam bitaw so takan daghan kay sila mga bunch of birds magtipok nga manglupad. It is because they believe that it is a sign for there is a coming disaster in the specific area. Then wala dili pod birds lang ang ilahang gina wood carving, no? Kundi apil sa tong mga anito-anita nila, mga ginagmay nga anito-anita. O, apil pod na labi na apil pod ang mga maskara sa ilang mga deboto na gina wood carving na nila to serve as their representation to their religious beliefs sa Palawan. And then so next slide. Okay, in Mindanao, the Tausug and Maranao people are known for their ukir. What's the meaning ukir? Ukir, it is a word that it simply means is to carve or to sculpt. It is a term for a Tausug and Maranao nga term. But they are the same with the wood carving. Pero ang ilang term lang sa Tausug and Maranao is ukir. Pero magyapon the same lang sila og concept but this is called ukir. So example lang na now sa taas kana si Ryan Kadafi, that is a 3D model of an ukir, no? Which are designs are applied to their wood carving. So they are the same on gihapon ang process wood carving gihapon. It is because ang ukir it is a technique man go to carve, no? That is from the word Malayan, old Malayan word ukir. So their common subjects include sari manok, naga, and the pakurabong. So kana sila nga tulo ka subjects are
the same na isa na sila nga gitawag nga oker. Kay lahi-lahi lang og lahi-lahi og specific topic. Sa kinaaman na sila yung mga individual representation and symbolism. So kani mga tausogan Maranao, it is from Mindanao. It is an ethnic group. Dili na siya tribe ba? Kung mayingon kag tribe, so na gutang to kung difference between the tribe and the ethnic group. Ethnic group, it is refers man gud na siya sa population whose member is identified with each other on the basis of shared cultural traditions like common language, religion, ancestry, and they are often large of population. Daghan ang ethnic group kaysa sa tribe. Ang tribe man gud it is smaller scale man gud siya nga part sa religion, mga inana nga mga term. So, they are, ang tausogan man na raw, are considered an ethnic group no, sa Mindanao. So, subject na ta. Sa subject nila sa Okir. Kaya na, tulo man na ka subject. Sari manok, nagaan, sana, pakurabong. So, ato na isa-isahon og discuss. So, pinakauna is the subject, the word sari manok. Ano yung sari manok? So, narang example sa sari manok ko. Kana, nakabantay mo duha ka buok. As you can see to the picture, there are two designs sa sari manok. Kaning sari manok, there are two animals involved in that sculpture. The chicken, the rooster, and the fish. Ang design sa fish is gibit-bit sa iyang big sa manok. Then ang isa po is iyang gi tungtungan ang isda. Actually, there are story about that manggod. Nganong gitawag na siya nga sari manok ug nganong inana iyang design duha ka buok. Because there are naikwentong bayan manggod nga various kwentong bayan. So wala na sila kuan dagan kay mga istoryahan na inani daw ang nahitabo ug inani ang nahitabo. So according to my research, inani ang nahitabo daw sa inani nilang kwentong bayan about the called sari manok. So sa una, sa Lanao, sa sultan ay sa lugar sa Lanao na ay sultan. So ang sultan, siyempre dato ng ginang sultan. Di ang na siya anak ug nagngalan nga Sari. So ngalan sa iyang anak ay Sari, babae, yung daughter. Okay. Pag nagkuan siya kaning nag decide nga mag-celebrate sa 18th birthday sa iyahang pinakapalangga nga anak. Kay ang iyang anak man si Sari manggod buutan matinabangon, guwapa, tanan good qualities sa iyaha. No, positive na siya. Waving green flag si Sari. So gipahandaan niya og mga sudan nga mga ganahan ni Sari. Handaan niya, grabe. Dagan ng handa. Pag-invite niya yung mga tao sa ilang lugar. So, in the middle of their celebration, na ay nikalit o tunga nga isa ka manok nga ang color is colorful. Klase-klase ang color. Dagan kayo color sa iyahang mga feathers, gakuan pa siya gasiga ug ang iyahang barog kayo kaning tindog na nakatsun mura siya og kon kisa ba kaning galanti katanawon unya ang manok pag nakita sa mga katawhan, nakita sa mga tao sa mga bisita labi na si Sari ug si sultan tong sa sultan nahimo daong tao, nahimong prince wala. Kaya nahimo mo siyang prince, siyempre makaistorya siya. Ug niya ang niingon dayon ang prince nga kuhaon na daw niya si Sari kay sukad sa bata pa niya
iya na daw ning ginabantayan. Hala. So kinahanglan niya na kuhaon si Sari. Ug didto na dayon nibalik og pagkamanok si katong prince, then gikuha si Sari, and then wala na dayon sila nakita hangtod sa hangtod. So inato ang story. So kaya sa pagkuha nga ang design gets mo sa design niya, no? It is because sa pagkuha niya walay sure kung gigamitan ba sa iyang beak or sa iyang claw. Kaya kung beak man god, mo ni siya ang gidesign nila nga nagbitay ang fish. Unya kung kanipod ang claw ang ginagamit nila, giana pagkuha si Sari. So ibig sabihin ang fish nagrepresent kang Sari. Ang manok katong prince nga nagrepresent kani tugpa sa kaning tugpa sa celebration nila, in the middle of the celebration. So nagsugo ang sultan nga kuhaa ang tawaga ang pinaka maayo nga craftsman sa ilahang yang nasasukupan o gitawag og buhatan og inani og katong sculpture nga kasing ganda sa isa ka manok nga ilaha nga ginidako sa iyang anak. Og mauna ang resulta nga naa sa inyong picture nga akong gipakita. Inana katsada ang manok nga nitugpa sa ilaha. So grabe ka story. So mo siya gitawag nga The Lost Princess Sari. Muna ang title sa atuang programa bitaw. So mura siya og aning story nga nag-symbolize for purity, no? Kaning symbol because kani manggong Sari manok nga sculpture is symbolizes for kaning sa tawag ani prosperity. Prosperity ang kuan Sari manok, it symbolizes prosperity mga sila. Prosperity or fortune nara nang duha kay it represents good luck, wealth, kana good luck ug wealth dato guys Sari. So mao nang inana siya. So mao na ang una nga subject sa ukir sa Maranao. So next pata naga. So ang naga muna siya kabantay mo anak mo, kita mo siguro sa picture, no? Tanawang naga kaning nasa left side mo ng picture mo ng naga, left side lang, parang right side dahil siya muna ang pakurabong kanang naga muna ang nasa left side nga picture. So as you can see makita man gyud ninyo nga ang design is pahalas, no? Pahalas or sa serpent ba, dragon ba o muna ang sakon sa naga. O kana siya nga design o kana nga butang is design na siya sa gawa sa balay. O it symbolizes for protection, no? Kay nagtuo man gud ni it is an sorry sa tawaga. Naay Greek Philippine mythology na kani daw ang serpent is bantay sa ilaha kung i-design nato na siya. O inana na. Tapos sa Maranao po daghan lake. Na mga serpent. So mura siya og pang protection sa mga dautan. It serves as an protection for the evil spirit. Inana ang naga. Muna symbolizes for naga, no? Kaya naman tayo Greek. So balik ta sa Philippine mythology. Atong gitawag nga Bakunawa. It is the most famous Philippine dragon mythology, the Bakunawa. Kanang Bakunawa nakakuan mo siguro mo, nakadungog naman siguro mo sa nang creature nga Bakunawa. Mao daw sa una daw ang rason daw nga nganong nawala ang adlaw kay gikaon daw sa Bakunawa. So sa ato karon muna ang gitawag nga
eclipse. It is a rare phenomena that is often happen in a year. No? In a year panalag sa mahitabo nga kana nga phenomena. Kaya rare gikan na ang eclipse. So duha man ang klase ng eclipse, lunar ug solar. So kana siya sa una wala pa na iuso ang word nga eclipse. Ang uso sa una gikaon daw sa bakunawa ang adlaw. Grabe. So kay para sad nga ilaha bitawng mga represent sa ilahang cultural belief nga ang bakunawa di ay is grabe kadako nga creature. So sa nagtuo sila nga dako kay nga creature, it can protect sa ilaha. So nangayo sila og kaning salig sa bakunawa kay it is serve to their protection. So inana ilahang pagtuo about sa kaning naga. Lahi inana ilang pagtuo sa naga man. It's a very thing, no? Kasi next is the pakurabong. The right side muna sa the right side picture muna siya design sa pakurabong. The same lang lahi lang ang pagka-design sa naga ug pakurabong. Ang pakurabong manggod is ay mga design mo siya flower bitaw. Grabe na siya. So lahi po nin diri sa naga kay kuan man naga na serpent kaniya kay flower lang bitaw. Pakurabong is two words, right? Pako means fern and rabong means to sprout or to grow upward. So, atoy combine pakurabong, it translates growing fern. So, growing fern ay ang kaning pakurabong, it symbolizes as growth or continuity. No? Kay padayon man, growth man, so growing fern or grow upward. Inana man daw ang ilahang symbolize. Kung ang sari manok, fortune, ang naga, protection, di ka siya is for growth. Kaya para sa ilamang God, sa mga Maranao people, it reflects a deep reverence for the natural world and their ability to transform simple plant elements into highly complex and abstract works of art. So inana ilahang pagtuo. So kinaay daw kaning growth for them, not just to their ancestors or to themselves, is for their family. There is a growth for them. So again, recap na to ang tulo ka subjects. The three types subjects of ukir. First is the sari manok that symbolizes the fortune or prosperity, and it represents good luck, wealth, and high social status. Kaya dato man gito si sari. Then often it associated with royalty, di ba? Kay sultan. Then next is the naga. It symbolizes protection or power. Okay. Ano man, serpent, di ba? Right? Serpent. Okay. First, guardian spirit. Pampawala sa unwarding of evil. So, ang pahawa sa mga dautan sa ilahang balay. Munang gina-design. Then, pakurabong is growth. No? Represents life, abundance, fertility, and the flourishing, unending growth of family lineage. So, naay growth to their family and to their future generation. So, sari manok, naga, pakurabong. Sari manok, fortune, naga, protection, pakurabong, growth. So, that is their symbolism. I symbolize nga through their cultural beliefs, through ukir, they can represent or they can symbolize their belief, no? Their belief towards their
God. No? So, muna siya ang artworks para lang sa Maranao and Tausug people sa Mindanao. And next slide will be discussed by Mr. Babad. Good day, sir. In continue to our topic, the church, just like a Western Europe, at one point became the sole patron of the arts. This can be evidently seen through the construction of churches. These churches house various relics and paintings. So, kini San Agustin Church na makita na to sa Intramuros, Manila, na siya ka ng mga tradisyon nga napasa gikan sa past nga ni-survive hantod karon sa atong present time. One of the most famous works that expressed Filipino nationalism and stood against the colonizer would be Juan Luna's Espolarium. This large-scale painting garnered a gold medal and signified that the Reformists could come at the par with their European counterparts. At the same time, Luna's win signaled the start of the Filipinos' call for equality. So the Juan Luna's Espolarium painting, one of the most important paintings in the Philippine art history. It explains how the artwork became a symbol of Filipino nationalism during the time of colonization. It won a gold medal and proved Filipino could match European artists. So, Espolarium by Juan Luna showed strong Filipino nationalism. After World War II, the Philippines saw itself as an independent state transitioning into the formation of its national identity. Artists focus on modern takes when it comes to content, form, and subject matter. In addition, a debate emerged on whether art should be done as proletarian art or art for art's sake. As modern paintings start to emerge, a triumvirate of artists was formed. Carlos Francisco Gallo B. Ocampo and Idates. So the Philippine art after World War II is mo nga time nga ang Philippines nga nahimo siyang independent. Ang mga artists nag-start na pud og exploring new modern styles in content, form, and subject matter. So kani nga art is nag-serve sa mga struggles o sa mga ordinary people, is mo na ang kanang proletarian art or ang katong isang nga art is nag-exist simply for beauty, so which is katong art for art's sake. I am Aizel Maydiri Bukas. I'm the next reporter. So, in year 1960s proved to be a period of modernism and dynamism with a lot of styles, techniques, and methods emerging. Tani nga sa year daw 1960s, ang mga artists nagayus sila sa modernism and dynamism nga artwork, like this one, like kani nga artwork. This is an example of modernism, and this one is like a dynamism. Diba sa unang panahon kay ang artist kay usan sila sa traditional styles and techniques nga ginabuhat sa mga artist sa una. So mura to ilahang ginabuhat. Then sa 1960s nagbago na sila, daga na sila yung mga technique nga gipang ads. Then most artworks were reflections of the political, social, and economic situation in the Philippines during the Marcos administration. And most of their artwork is about, or it emphasizes the situation sa palibot, like na ikuan sa political, na issue sa political. So ang mga artists nag-draw sila para madunggan ang ilahang gusto nga ipaabot. Next is when former President Ferdinand Marcos declared martial law, social realism became the norm.
Most artworks were form of protest against the government's suppression of freedom of speech and expression. The time daw nga si President Ferdinand Marcos na declared sa martial law in 1960s, most of art na ginabuhat sa artist kaya about sa protest like nga artwork nani, which is naga-symbolize nga mga babae sa una walay katungod nga may istorya sa ilahang gusto ipaabot, wala sila karapatan. Like this one, makita sa artwork nga dana nga time naglisod gid ang Filipino since nagsugod na ang martial law ni Ferdinand Marcos. By this artwork, makahibalo ang mga Filipino nga ingani di ay nahitabo ato nga time ma-awaken sila inana apil sad ang mga nag-apil sad ang mga government nga makakuan sila mga ang sa martial law di ay nga movement is nakapasakit sa ilang kaugalingon, di lang sa kaugalingon kundi sa ilang pagpanginabuhi. In addition, some of the works reflected issues like economic problems, land reforms, and gender rights, workers' rights, and cultural minorities. Arguing the Filipino brought about the martial law. And that time, daghan kayo mga problem nga hitabo sa pag-implement sa martial law, which is ang economic, kay isa na gid na ang ekonomiya, kay lagi nagubot naman, so dili gid mapalambo ang atong ekonomiya since nagubat na ang mga tao kay busy na kay sa ilang kaugalingon pag protect pag kuan silang family, manaka na sila bukid para lang nga dili sila makuanan sa martial law. Sana mga yuta, daghan kay yuta nga nangawala ang mga pananom, mga humayan kay nabumbahan, naagian og mga dynamite or something, mga bomb, apil na ang mga trabaho sa tao, which is wala na gid na focus kay magsugod ang mga martial law. Ang inalang ginuna ilahang kaugalingon nga ma-safety sila ug ilahang pamilya. And photography has evolved into an art form which highlights various artistic, expressive, evident, and a variety of events, scenes, and activity. Yes, indeed, photography is an art form. Ang mga artists sa una, ang ginabuhat nila is kabantay ka ng ang photography sa ng mga picture, ang mga candid picture is mahal kaayo. Kay since ang ilaha manggong technique ana para makakuan sila nice nga quality is provide sila og dark room or studio nga dito ra gyud or something like ngit-ngit siya para dito gid bitaw makuha gid dayon ang nice na quality sa picture nga gusto iano sa mga people or like mga tao nga nag-applyan ng photographer. So muna ilahan technique sa panahon pa nila sa una, kabante ka ng mga artwork like sa dagat, which is once tanawon nimo ang picture nga na nasa dagat or like atong Starry Night kay Vincent van Gogh, makaingon jud ka nga nice kay siya nga nice kay siya picture kay since ang Starry Night makita nimo dito ang stars like ang kalawakan nga blue kaayo. With that, with using photography, maka-evoke siya emotion or something, maka-express ka ba og emotions with that picture. Pwede po ka sa photography, pwede ka mag-capture sa kalsada nga mingaw kaayo, then ang uban kay kanang sa landscape, sa mga bundok-bundok. Muna gipang kuan sa artist
muna ilahang gina gina-implement gid nila ang photography kay which is nice man siya labi na og maka capture ka og kanang nice kay nga pagka picture nimo, so by that mo nang kuan nila ang photography. So that's all. We may call Mr. Christian Sambrio to continue the reporting. Okay, thank you Ma'am Ribukas. So last na ni. In conclusion na ta, ako mag-conclude magud sa overall nga gipang istorya nila. So, eta, Chinese and Japanese arts, according to na, Chinese and Japanese arts has helped in the establishment of their identities as a people. China may have influenced Japan during the early part, but later on, Japan eventually welcomed Western ideas. So, muna akong giingon sa pinakauna pa. O, start pa lang ani nga. Ingon na ko lang niya, ang China, gi-influensyahan sa ang Japan, gi-influensyahan niya ang Japan sa outwork din, but eventually nagkuan gyapon ang Japan na introduce gyapon sa ilahang ila bali ilang gi-accept or gi-adapt ang western ideas. So mga western ideas mga England, mga English, British, yun na bitaw mga western na sila. So in the Philippines pod lahi pod na nag-undergone siya og changes when it comes to the art scene from the time of the early Filipinos to the contemporary times. Art has been used in a myriad of ways. Myriad meaning ana different, daghan pamaagi. Daghan na pamaagi nung unsa giunsa paggamit ang art diri sa Pilipinas. Kay from the early pre-colonial period up until to the contemporary times lahi-lahi na sila. May painting, may mga kung ibutang to sculpture, daghan na sila. Ay pang sculpture sa wood carving, pottery, sa pa jewelry, so klase-klase lang pagbag-o sa mga artwork diri sa Pilipinas. So that's all. And I hope you have learned from our report that is all the topic we need to discuss in this lesson, Art in Asia. Thank you and goodbye.